Akluno baroto na mi dele usi la mesin kunsi dagbe jenwe yo modo nu wa le nkoton me no a chinjon kan asan le nkoton legbe no bi gba vi nu pon no Speedline TV konton me mi kade gbon modo mi dere su mi ko pa sin polobo junjon gba vi nu pon no mi ton kan sin fide mi de din azo me mi de apegbe mi de mi ko zian gede nu kan mi ton eyon nínú agbasa tu me ka do kanji azo anu wa modo asi vakande go lobo wa be na ndudu ba du ame eyin le wenle gan le nkoton ko jenwe yo mi no a jinjon eyin ason ko le kan ason do to me ason do nu gba we do pe o me ason kwin de le tin bo mi tun a lobo no do fe na be ka do nu gole fe lobo no gba we ipo me ipo no no fi lobo no do be no je hun gbe bo no je kan bo yo no palawa be no ti menu mi ma do kesi me la ho ne mi ga de gbon me la ho brisu wensu mo do mi do da gbe ya ndo pe no mi wa kanji sin ndo pe no dan le mi ka de gbon don mo do la me sin tambo kun si do da gbe ba gbaza de kan na kan baroto poa kabi era so ton era so to anu go mi ho mi na do mi de gesi bo e melo mi pon e na tu mi sin bi bidi o ina yo lo mi pondo mera ho Alfred Vijana imo bo ejimiro Gakpe arrondissement Gakpe to me to pon la clé ho to me bo yin gan e ho azanu peta ho sumo do na ma do ndi me e no yo lo ONG soutien et développement au Bénin. Bon, beta ene on, asi canton, et le tokol yoton, l'on kendo, la mena no kandisien akpakwe, kodo file na ya somen do dagweji. Dagweji yosin akpakwe ewe mi tele mi no je hundo. E na chenu etin egbeti yon modo mi na kendo a son kwino po, mi no se adovivison. Ete adovivison. Adovivison do clé me pombo no, mi mana to yanu mi de ya o. E inu mo ve wa no e lo da do vivison yo gbeto do po de ro te yo soukle so hade we do na no tingbon hunton no e ndo le soukle so ha ene on ganton e jeji yo e butu wa do vivison e mo ada vivison ho e ton ta do finene wa do vivison na bikade ada vivison lo pa ide yo gegeji we de apa kwiton aton we be wa sekan pona beblo ene do iso de do deji ene le me on e kale akpon gbogbeje kaka yo aton eduta wo supo ha aton e kale eduta wo supo ha le yo no mi mana yi nu kan dian e do tenti me yo e ye we gbanu we go e gbanu ho apakwe we go ye we gbanu bo fofo e te kare bon ne kana tun do melo ti on tele kana zombe no be ado vision teno zombe ado vision inu wa ado vision eyan sonde onu hen de inu ajode yo dagbo to ile si wendo po e kuro kumi ton me on la wa pe o ahan na be ado vision bele undopo nu e ka lo ado vision gbe to ido gbe boro poje yi we yo bisese we ado vision do lame do mi bisin la me we sukleri me bisin la me we sukleri yo mon koton de do nu edu e mi de bi me we vivile e de nu e ndo e wa tin gan e we huzu ado vision bono gbanu e hu me hu sida bo ndo makai e la me na no kanji sin apapo iton alubo na no pe gbe ni kan tun lo nka be ado vision mo le ana tron mi be ado vision nu e ndo le kuro hu me dai ba wa so kanton bona je o mi mo me you know dagba le you know mo la me bono klo le yo yi de le you know ya wo bono so ado vision aso ime gbeto ime jasule yo idele yo ti oni no e maka bana ito to hwe ya bo ne kan tun lo o ado vision je ndo ado vision je no e ma bana e gbeje pon to do ke gbeje pon e de so ti o ne kan tun lo gbeto ro po ti o ne gbeto kan tun lo ti o me lo ti o ado vision e nda sun je we don me da won sun da sun je ti bo ne kan tun lo ado vision je ni era won ado ti o ana no modo kona no hui blibli me mai hoza me kona no hui ta don tewu sukle si gandero punto me on won so pe o ra so wade we bedu tidin ya bo pen hun we ene inde adona no gba wi town
ai dino ai ainu bia tu go ho bo be tino mi da do ble o ma be tino bia we da so ayo tun do aso kwindo polo la mi to me bodo ba we bo nya do vision bo no adogla we o kwede no ai da do ama do to na no nya fu town bo de yo no ale ko pe di san mo so pona no ha e do fe bi ne mi de be sino zan funu boni e da do e yen fun nu jo no eyan wọ́n àzún ọlẹ́ bílẹ̀ nù bá tàun ló mẹ́sì pẹ̀tọ́ sí lámẹ́ bí wọ́n mi ká rọ̀ ló àtọ́n lẹ́mí bẹ̀ sẹ̀sìn pé náà bẹ́ẹ̀ yé nẹ̀ ènẹ́ lẹ́mí àtọ́n kátí ló bọ̀rọ̀ tà ló bọ̀ súpọ̀ kábẹ́rọ̀ gbànú e ká rò tètí mẹ́yàn diyan e ká rò tètí mẹ́yàn ní kíra tún lọ e rò tètí mẹ́yàn sí àsún jẹ́wọ́ ẹ̀ndẹ́gbọ̀n. ẹ nà mmadụ mi lọ àtọ́n jí bẹ́ẹ̀ dì dókpó tí mo yẹ nọ yìí lọ́dọ̀ pré-diabète ẹnẹ́ wọn fi pẹ̀bí lẹ́kọ̀ọ́ rà tó lẹ́ sàn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀dẹ̀wẹ́ náà yà wù jẹ́ ẹnẹ́ wọn. Eka ya tinde moa ehe na je kwinde no tonda dogo bo nwe we mana ya globodu ale ya globodu o ehe na ifioji kabi en lo le kuro topo no posin hume da yo ehe na ifioji eka ya obo posi klaro fo e ton e na konte e lu tenti yo e yo we yin we lu tabo supo habo nko do wa isan de ji bo le e no wanu me yo anamo mede hwe ton eko ze kande wu bio kande wo me bodi do le yo ye de ni dai ho me town da lo pateji we de le nu na timbo e de so na no mo le afo iton na no jibonu ye da lo wu le o na no wa de me na no wa on peto me ho lo bo hwe ton be si kande wo kaka re ile o edele nano vele nano bacho no edele ida yo na mo da foko eton etelo bono wa de me e mo hun o ayan do vision we go elu nu ba kai de ti o ri e do fa ko je me bon de no veme peto tin di me dun le ti o gba de mi me ne du ti o ni ko me be wu yo no ah e o kun gba de mi me o e jo mi ya nso jade dugbe ya ne me da do vision je we o ndu di letimbo e na le bo yan lo na we a lo nu bi je na no du mera da vision je ya na yan lo nduru tite ngbetan taun di temo eno pacha yan igbe bo yan no mo gbe to de le ba pasa no yesi we iro pono gbe ka jinjan yan ye kan du lan kilo ropo kabi san ti le gbe on si o e de hu e de do san ko lan tan me dai o me de leti me mon dudu o kan tene di mon dudu o dudu si ko venu asin kare aso we mon dudu e ma so du kege ton do ado ne si dudu o man gande we ka du bo pe to na du be na wa so ro kun pe to ton me o ni ka mo kwe we na du ndo si o e do mo a kabi san ne ti we no do petit déjeuner dudu clean we no so do han to ru ti san mo do ne bon dudu to e do poge ne o lait de me chocolat de me a con fromage de me a con gruyère nu bi de me o koi mi gbobo agbaza bi oso mo lo cho na no kanjia e pe bi o sin do nu e mi de kre do gbe no da gbe ton yo alo de jiwe blodo bo nu bi do na no ye ime won edu no kun e ma go din o do mi le de na me epo temenu nu e ma u na chero e ye o e do na no yi ndudu oji bo na wazo do tuton bo na de do zo nu de bo fi e do kuro na gbon yo e na gbon do nu edu emi de bi o do taji amowo mi ton ene mi no du tin ya mo li kun mi ton ene no da be no bi kanji bo mi no du ene yo soukle de merci pomme de terre mi ton ene dion soukle de me eyin do meji soukle queen bien mi na so bo be hwe do nu me we cho na tro mi lo soukle du ya e kan yin wi ma je mi na dodo nu me we cho na tro mi lo soukle le je we na nu na tun do mi lo soukle si be be ko me ya ndu mi no du le de su o me yo soukle de me titengbe on wo me no ti yo na yan lo na ta on me de me sin la me we ado vivisi azonde yo e ye do na yan lo titengbe ton nu wo mi ton e lo modi mo li kun mi ton e lo modi on e na yan lo na la mi ton e lo na yan lo na le mi ton e ne le kabi san san e na be chocolat gban o be koyin agbaza ji o e do na yan lo na me akwenu le ne we do awa mo nkan ton fo azonda kwe ko me a no ana ton e die nu ama pope na son ro to fi gbe me fi a o ve do pe to e meken to e mi tension ason e meken to tu kwe na da si tu don chobo nu ro ko glo fi bi na hawe ba na si fonta de me a
hun no mi wa ele o grandmama e do click ko tade alo ase bo mi do ase bien se ya no ro grandma ho do ron pa jan mi jaze ho do tabi do no we mi na jaze ho do ro to me fi bona fonta bo inu kan yo na se o karo me wo so mo te we ka so me ka ikle o ta bi ma over Emmanuel Neji dia dio ne do ado vivison sous clé sous pas do kanjo me on but sous clé on so ha na bi kra do na do kanjo me ni do aso gbe to ro podi bonu ndo kun ton wa so na wa so ganji dali mo nko ton ji wa so mo nko ton na to do tagba ni an mi na mo besin aton adade mi mol pa litre so ije tenwe e queen tatonji nu e do mondo lanto me we debu no zon ma ipo tabi do nda faka fuku madu wodwe do ye amo ino endo ese tenwe o wu tun ro hoje wi waji bo ho ka wa lobo le a din vla bi bo ri wa supo bi yo na bi ka de ne wa be si wo ro po hun to nje zeji cha ho ti tengbe ton bo fi eyan la de di eno do egbejo mi no se bo mere le no do nda masiton no po diabete obo no po bi atingba mere ma ble mere o diabete de so ejin o yo vo eno talo mi lo la mena no kan ti pa pe bo eno da masin de ton yo o pe o ko bo diabete je gbe diabete da masin edo nu e no so de ji ton be no hwiwe no na gbon me be kan na we agbon san ene o nu e nduru to ele yo an ko kan to bo cho ba de alopo na ana mo gbe vivi bozan me la ko vigilano vigilano o ado vivison inu no mo po mo no wa we alo azon de we no so mo ado vivison no wa ne amo insuffisance rénale et rien ena so ba ado vivison ena to vi do lanteme do ite wezon nu e no wa so do fi bo ahon anada dodo e game do kwe no ada dodo e yo nu e toxin bo hen ena to tagba nu e bo o sukle yo ena kwe baba do e me yo e so ro yi ya amo nu mo nkan ton si da so abo na ma do insuffisance rénale apo won e bi tagba dion ada vivison chobo ina kwe do ho azon ki mon koto azon de no zombo eno ja so mon koto jejo elu na kwe ro ko chobo kwe ado vision ro ko we alo azon mon koto ro mi wa ka me yo ado vision azon e na lisaka o eroji le boja ezin tete de boruto bakara le mi ade tete sin me hu hon ren bo ble yo no ma de me ne on sin an na aga si pe mi de obode sin bon ekredo ji asonde plade o wa bo chiji ton bo kun ma soro tindin we ayo ali fena we na ma li fena awo atijo de si ati wa o re bi na kun kan papa na gbe tabi an kwezan pon we dio ne mi ro ado vision edo medito meton aro na jino meton si o ihe on ina wa me de suno si ado vision re na to me we il a sonné les timbo et non domaine ado vivison et une maladie contagieuse bon volon héréditaire maladie contagieuse et non domaine et bon volon et dion kumede o retu enu edi lo ba ku le so abe donc il y a une maladie contagieuse asi weporo asi do nyondi bo edo ado vivison bon wi pe po mi kan redo e kan bi me ala je gbere a do kan nde fina boro wi pe po na don cha ba nda do vision e do yo ina di me a aso le bo jin asi be mu e nda e ko kwide susin ohun me da yo ina monwe amo ina ino me na we do ya ahun ana so kun ton ru fa mi to me kabi gbe wa zan gbo do nduru si an loji na zon wa na so e ka di do ado vision kanjo meweli ohun meweli sukle suporo ohun mewe bo e ka ro redo yo ma yo hun zo ne wa mi de ne redo e ade ohun edo lan te me we no tan en kan bi yo ohun redo lan we tan me yo we no tan no do ji me ke no so o si da si asan yo no le mi ma ko gbelewu onu kanjo ko tan a ma si leje si da o ne
Tiɲɛ na mi ka gbele wu bɔn kanjɔ tuntun yɔ adɔ visi asɔn ɛ na gbɔn fɛn lo. e ya do mo Ayɛ do mɔ e do asɔn de lɛ ɛ dɔ kun wa tiɲɛ ko tɛ nu wɛ e o e do adɔ visi asɔn tiɲɛ o ayi xa ayi xle mi tɔn lɛ yɔ eyi nɔ e dɛrɛ sɔ kanjɔ sukle wa su kpɔ de me le na alɔkpa de yɔ yɔ bɛ o tɛ nu wɛ ayi xle mi tɔn ayi mi tɔn de yɔrɔ rɛ ne yɔ tiɲɛ o tɛ nu wɛ e ka nu wa kpa kpa bɛ nɔ mɔ dɔ adɔ visi no fi. Amo ne timbo mi no yo do automedication. Eno do e do ason le je ayi son mo yo. Amasin le wa enu. Iko amasin le bonu. Wi popo mi ka do garo po a. Mi do sin ro po a. Mi ka do hun ro po do na me a. When they anu amasin queen they am na nu e vala fo a. Bo e jijon ren to eji. Bo pété ren nu e bo abe insuffisant. Do insuffisant renal lo e do automedication. Ka bi faux médication ou faux médicament et non faux la machine kuyon to nu na wa to de me on e do fie no gbo e no gbeje pon mo na machine lo e yan machine dagbe boy e na nu e nu mi po kan jiro sun aton die le o mi na mo do sun aton ba me die le o mi na mo do a machine tin boy yan mo sisi ri boy wa gbeje pon yo e ko da panji bo kuro pharmacie le e ka gbeje pon e mo do meji e kun inu bonu e na sa o le tubo na sin tiɲɛ cogo bɛ na sa ma si mɔ nkɔtɔn tiɲɔ toto da ko de do na cɛ mana mɔ dɔ dandan e na kpɔn fie na gbɛn bɛ na gbɛdze kpɔn dɔ enuɔ e na wa nenu mɛ de ya tsobo na sɔn toji kabi mitsi te di kpɔn wɔn yɔrɔ dɔ o zegulegu kabi de ti bɛ yɔrɔ dɔ tra mɔlu kabi nlɛ do fi nɛ wa nanu ko e na da ma si ki mɔ nkɔtɔn lɛ nu yɔ insuffisance rénale ko na ba kɔntoe insuffisance rénale ko ka ba kɔntoe yɔ ohun ero lanto e meyo mo e no wa so tan bo no kwi o sukre na din fata bo yi so si din ahun na pen wo wa e mo hun ko le yo e ton ne me ka do ba do vivisi en son chewe yo ti du do ton non depo ya fo na bi mo e ka si do di me mo do e o me lo ti yon ado vivisi en son je ede e yin lo ko ton ti yon e bi yo kande gban le metiyan e ra jo mi do e do khwe di wa e da o azon e no ra do vision yo ma wo no na khwe gbeto ro gbe fi no azon de na plawe yo e na ya wo plawe e ma kana plawe ya wa kan da son me mo bona doji gbeto ro wa do vision je di o ka wo do khwe kawe ni jo le kuro gbe ma na we khle ro ko to de ji yen yo 92e année go me mo editi diabete yo e ka moru hume ni diyan o ihwe wewe mo e ka ku ai porogbe do tewu e moru hun tan me yo e do ni do dawe san gbe to egbon le o de alo sinu le po e ka de alo sinu e porogbe won ina e tun sun tan lo bo yiyan anogbe bi mi kenu sare di o mi do ada vision e kuno gbo diyan e ka ro mo diyan o mi lo ye dan mi lo yi kwa da vision po esin ton mi o yi to pe ti mo do e wa son le yo je ne diyan e na do ni asun puro e ku si gbo e si do ni le ku si gbo wa ndo bo le fen me bo do mi do meji amasin ton de bonu e sodo ji ton e na nawe agbon bonu we na imo agbon yi pe o ana de alo sin dudu gbelegbele dudu me àmọ́ no ada masiton we kabi afun ado yen ton do e bo we fun we jen bi anu hu me bito we jen ven nu hu me bito we jen dudu we jen o lan o sukle o na benu ye bo du to ada gbon na mo da siton gbede ai si hu wa nu we wa pe se do binwe e do gbigbo a peto ro polo tele yo le mi do le diyan apa pe peto ton de te ka no ewe o ada vision no ya tofan ai kha we ya ai khli we ya togbo we ya ama do vision do fina ya nko do profit san de ti mo do eno ifen o ren si apa ko bi ai le des fois eno ai onji do ama mo le kun si ki ko ma kanjo e no sare we nu kanjo won ma so si ko bo de kanjo ton le na degbon abo no le pinpin sukle ton e jinjon ji olo e ko fina na de yo eno henukun betona de lati mo ina do apato yi
bo we binu e kan do nu kunkuru e kula e kla do meji le hun na wa so gbon bo kan e inu kun ji okun na gbon me bayi wa so do nu kun ji o e so ra so wa mo a do te u pinpin on sukre ton e hu gan de me hun dudu de nu kun na mo bra do mo vivo yo e so mi mo ya bo e na zon bo nu me mo nkan ton nu e no du azin o nu e chop gan jo me le tin bo nu yezi asin do nu bo du le tro lo àmọ́ dọ́jú mẹ́rin pé nukun náà kíkì yẹ bọ̀ ẹ̀ náà dọ̀ àǹtẹ́ kárò ìka ẹ̀mẹ́ ìlànà tún ọ lé àsìndé mi bú ọ̀wẹ̀ yá. nukun náà kíkì. nukun náà kíkì. ènìyàn kẹ́lẹ́ jẹ́ sọ́n bẹ̀rẹ̀ àmọ́dọ̀ dàdọ̀ fi sọ́njẹ́ yà kàbí lẹ́fọ̀ kpòndé ní ìdí kílẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àmọ́dọ̀ mẹ́lọ̀ tiyan ìdàdọ̀ fi sọ́nsẹ̀ lómi dọ̀ ẹ̀yọ mẹ́yọ kọ̀nà ló yà hui kọ̀nà yà hui tiyan nọ̀nà yà tsi kọ̀ ní. Miliado ti on nukun adona no gbele bleble nukun de suo eno akwapa lo be no kinga e no be ka nukun ba po yo lo e no ma no ki eno ki kere ina mo le da vision e dio me ka so eno le mo nu kan ji a e ado vision he na so bo me na mo nu a do ndudu de nukun won na se do nukun bo nukun na mo yo e mo a nukun ma mo nu mo nkan to an na ba nupo aba nukun we na na itoto kwe odo we no itoto kwe jimbo nu ndo e na do nukun sin ho analysis gege we de bo e na blobo gbeje we pon nu egbeje pon kaka wa iblo diabetes ton lo e na wa modo meji nukun sin nu e do ya do we yo dole ado vision wo lo de me hun me mi to me no chichi hwe le o e bi yin nukun sin azon e pon mi de ado vision keke nanu gbadu me na le go me keke tin bo nukun zon ru tagba to ni yewe e no son da do vision e do hun itan me o de e no son do o hémorroïde to tun gboro wu e no son de o e no son de o tiyon mi do aton wedi sese we na ye ne aton ka tin lobodo ta we le no gbanu gbe do mi tun pede bo aton go ne kanu tun ye egbe mo ado vision aton go ri je ni e wo nu kon ton ri je ni aton go ne kanu tun ye egbe ado vision aton go apa ho ye gegeji e donc ti we no irodo diabète gestationnel yon we da togo le ne le e de da pa ho aton go me le do adogo bondu de ka do na duwe le na san gbe ton gbe do ndu liji e pe u bobolo a o so clear e na hu gan hun ton yon gege ti we no ra do wa mura o ide ma fo itan eno jita un mo no do gegege wa da lo we na ti ena no idole tin be itoto kwe o kan bi e ganje itoto kwe na do ni do nu le podo nu le po ma so blo ma so duo de alo si me bona won la masini bona da lo ena ene do apa kwe atan ko me do ko tin bo eye no irodo eye no a servo takami ton le bio ewe eye no di ado vision me na bio takato me ama hun enele o ye tele o adian re apako we go jiwe pinpin ado vision ton jinjon hun apako atongo le no wa nugbe ne ba apako nu kan ton o ina tun lo je ne jiyan o inu bo sin e dian we apako nu kan ton apako nu kan gbo ene o pre diabetes ewe enfant le pour adolescent le pour e de we no ya uje ne o e de no ya je ne o atongo ime yunu bo da togo le yo diyan yunu ka da togo lo bo da vision ze yo vio ya pa la foi vio de so mo da vision ya ga ene we nu eindo e do vele na to gbon yo ene iwa yo lodo ado vision pre diabète beyin e wa ro yo po vule inu kan ton lo wa ro yo po vule gan ne lórí mi arun kun je ko me kan je diyan ni mi ka gbe don lu le ti me kuru na lu wo ene diyan mi gbe mo le kun enu ju mi je le di mo mi no dudu po bi po enu diyan le we wa mo lu mi no du kan ji na so ro la te me un mi le gbe ne diyan du tele ka en dudu bo ka yan ni me da do vision je we me du na no du kali gina do si me a ma da do vision je we o amo gimi ton lo diyan ki so do pinpin a telibo ma ya lo àwa ti système itan le ji par exemple dion o pamplemousse ne yovo zene clé jaune po vert po enele ananas ajandu ananas andu podo o cœur ton po nu poki no ko ton bo mi no pa kun gbe nu mo e do na pa kun gbe a do e no regresse do la me ado vision graisse
mais amamu de mi do san de do le me de agbaza gbo Agbaza yi sílẹ̀ sílẹ̀ o. ene aka do anana do e podo ko ton po no brûler graisse do la me mo do po pastèque o pastèque mi ton ene da ho ene da ho ene o di yon da esi ana to no no fion ka bi nu ajan adu mo ton adu podo kwion ko bi kaka so kwin de ro ko ton mi no ton ya kwin no wa so tite ngbe do pe to sin la me won ajan adu pastèque ko kwin ton ko bi ene ma india pasteur ko de suo amro nu e devotion nu apo wewe o ma so jo to gbere o no du bi do nu ado bi du e o ena da lo do hun to eme ba na da do to da pe ji pe nu aka do to da pe ji we o ado vision a di de tan ado sukle kwion sukle sin gan de tan hun we mi no so ngbe le o mi no li zaka zon dele o e so ngbe mi de mi de ve sino eru po won eno so ene ko ngbe we so anana to mi do ti on le ayi no lo pacha do mi lo ni o enu bo mi me keke mi no so ngbe e ma so ngbe o eno li zaka nu keke o agbasa mi to me ni no edu azun na je o edu ji je we o inu do ve mo we ho mi no do me wuli we ta no do me fe we me da do vision je we o u ve te we kanu mo lo bo mi na tun do ouvert mon meilleur de tion ado vision jewe ide ko me o wulu e tion ado vision je de ouvert te ka no modo e ado vision si apa we ado vision si apa we o nu na no chiko nu etite ngbetan na no chiko nu o ndo lo me o e do ko do le o nu o do ve bi o lan to me nu e do ko do le o nu ko to na no pa sin ta e si zen de wo san no si wa do gantan ya e da tin pa nu ede e do vine do hun to we na din do lan to me ganji we tí ó bá gbaza to ina no dagbe won ne ka pin bo sukle ko hu gan ne nu na chi ko nu itantan me jin we asonle lenu eno wa benu do e asonle oje ide eni blole asonle we wa bedu eni blole diyan ene ado vision ka do nu gba we ne gbato kegi no ku do nu asomo ko ton we tite ngbetan ndo mi so do kwero po me o e we bi o bi vi lo pa tare no ku na do vision 1,500,000 na do vision wọ́n lo vision de so entier me eyin Africa gbeji kere monde entier me bi onu so o so do vision minimum 1,500,000 de décès livre po bele wa mo tari o ile vo ajeji ewe no yin mi ma to me no be ado vision mi so wa ku ya fo ko nu po go e wa ye me o au moins 537 millions sont atteints na de vision tiyan mi do ado vision ado ido we no nko do ado mi do ni do ado yin fún o ìyẹn aja ìka paro mi de uji tiyan ado alopade tewe karu na do ni do ada lo tiyan e na do tu ewe we a kokro jono we a amamu we a ado do e o alopade be na do na tun do e o enye fún wa ado meto ni enye fún wa boka do alopa e Ronaldo o si me Ronaldo o ìyẹn na tun do e do ado vision jewe o si me ko ado sin apa we a wa ado si me atan ado na ya udo bona ti me atan le binwe na gbaza me to eru ganji bo ku invo ma tagba to ru adado e na we do pona ni kwe ti vo sin asan do tagba to nu enu porunbo ton bo ikan eji e na ya adado to e na chi koklo jo no dema bra no kun wa ku de so adole e na no kun wa atongo ton ana wa dado bo won dado kuro kanjopo fi aka dado po kanjopo ri o infection ne infection bo ito victim ana dado kuro kanjopo o nui ado vivi sinson ason jenwe o akan na dado be na we kanji ado vivi son ka na menwe akan na dado be na koklojo ado vivi son la menwe akan na dado podo kanjopo ado vivi son ero la menwe tiyan ado de te ka na do tam alopade te ka na do se na dado ro we glofi ba mo do we so agbasa me ti yan ganji o do we so ado tin le koklojo nu ido ran wa do me awon aro ganji ane won na dado bo atuna mi ro ganji o adado wewe o aro dagbe ne ya pa wewe po ebi o ye de le yo kan so pé e ka rin ado wewe
le bon aïe fou hein tu veux quand les voilà de vision sans dire ouais ti te ngbeton la vision na la to me lo ye ko dekle gbon adado ko nkome o ina no yin fun bo supo na ha me o de règlement fi de o vo de règlement ti kon me vla fo bi alo no kun kabi ko na no kuwe me a de vision ne ka no gbeje pon bon la vision nu anagbeje pon alo paro ko yin de me chobo nu anagbe ya la vision pon bona mo le gan do dagbe o zazan ten we no fon san e makoso nu debu do nu me ntina inu to me par exemple télé o an itoto kwi bo ma mo eno gbeje pon mo do fine we na so mo lo na yi kanjo to e bo so do nu oji bo na gbeje pon do e do dagbe a ejeji a kabisa bo emewe ile aji lo yo mendeleti bo eno dalo ye do flafo afo yon fi de kweto egbede do la me gbeje pon ten yo elion e ren yo na pon lo bo fide so na ho mo do kweto egbe o na ho mo do kweto egbe yo alopade ji aran na bloto e na pon lo ebi bo nu ablo nu gan do dagbe yo we so ada o awon mo lo le e sogbe e we deji turo lo we so an tun gbeto tin po ti ma do vision la ito me we do mo lo kwe we di so e no gbeje ide pon ti te ngbe ton bo turo lo ye gbeje turo lo pon ye so alokan pin ton e na kuku nu turo ma do an ngbeje nu pon egbe yo e jaji queen we e we jaji queen aton po won e do ni do yan wa tàbí blo nu le o de amasin tu le o so bonu gbon le e fo e na le wa katonji mo nko ton de bo eno ho mo nko ton le bo ka e va ki vla fo a oh mi de si hu don de sin kwero fidi ado mi da che mo nko ton ana mo nko ton a se pon pharmacie le ati ke sa ko ya lo ai to ko je bo ka mero mi mo nko ton ba je mo ado ne mi do ina ado do si me kokuru jo no tundo bo nte kanu azon alo weten we ado kanu ayin kokuru jo no do we si vozon we si vosanson we lonu de mi le din yo we si vozon on ayi to ko le dan mo gbe to pelele lo itewo san so pe o jiwe ji boro viriri do meji san so pe o fi owe kabi aton we ri o tun do meji no to ko ti vozon me o we ko du me do to mi ton me fi do fi on ayi hon tegbe ibi o mi de kuro ko ti vozon po boro yi wewe eno mlamu do mecho eno golo eno no fundo khome ko bi won mo je nu wa tempon kaka no fundo khome on de so mi ro mi le wo e chobo tun wa do nte wezon le ti mo nu ye fundo khome din to lo eno le bi khome so ko no so kon ibu no mlan alors nu a fundo ho to isa o ana hu bo jona yi nu ton nu kun wipe e ponde na ewe choba na si wa bi ho to me bo mlan e kono blo mo a bonu e ko fun o ko ho me pon eno ibi o me pon mo no imlan madako ara puissance on hen agboro me wi me oh o tu me yi ene ma si gboro me wi me a bi si apako de voir ka hen agboro me wi me na apako ko no na don we yo de egbe yo e hen agbo ado vision da pa we le biji nu e don we do bulopon le nu ase yo ena na we agbon ene hen agboro me wi me o mi na apako ko akatun wa mi ni akatun wa si apako akatuno atingodo atima atindo no lizaha azonkuyenelea akatun no atima miton atindo atingoto le desuo eno lizaha azondelea akatun la mamiton atimiton atindo atinku miton le eno lizaha azonkuyenelea eyan de vision dion atima miton le renagbo eyan do ma si sen vlafo obana bona amatele be kati khopele bo ini le dion e we les arades de vision oh mera wo wensu oui no aroto le me to do sen amasin de dagbo mi tan le o de mo igbon pharmacie dai ne jo asan ede bi sese o you know wa so da pa ho itan sin mu ye jondo wonu ene le kan tan do te o me itun le yo yero gbigbe amon je me na danu po mu na do meji mi de le o
no mi bede ro mi na ya pa kwe ne ro fit yon mi si wa ya glo gbeta e khuyaza nu mo nkoton e ama ohun epo ebi o no ye kangudo o mi hen o mi adalo ye ni do yi kan kudo lobo yoro me da ho Alfred tian we e kan do e o blole pa ka pon do o mana mo ponbo vlafu aji do ada vision si apa ko yo pe won te mi kado lobo na yin se do ye me do mi pon edin le ene do ada vision si apa ko yo na don to bi to si che le do meji gbeto ro pe ro gbe yo do nde lo na wan to ton tantan gbeto ka wa gbe do foto a azo ya kado na wa yo e ja na wa ro pe glo fi chu go sin fi no anako huide glo da do vision si an loji pa ko yo kenklen bo chon dudu toy de adonadu be na nyonu e dan eji adonadu do be na nyonu hun sin toy enende eyin do meji valafo awa mondo meji agbaza emiton afo emiton je tijiji we dalo me on eno ji valafo e o nukun ti we je kanton ji a lo pade kabi adowe no pela mi bleble ko we do kuku mi we bleble donodo lame ponten bonu enigbeje we do alimo nkoton ji do egbe o no eyan itoto debu sin pe gbe bonu ebi we analyse jenwe o bonu kwe ko da situ e o ena bi o we klise mi ajon jenwe bona pondo meji sukle do hume ji bokina don to vito si ton le do meji nu do potin be na da lo sime eno do meji zisuo de Edward Vivison sian jewe yo amasi le we pharmacy we ko bonu bo mo pon gboda litonu mi ma soblo nu mo nkan ton de o to medication ne do me oyin toto wa eyin la me gbeji pon to a me won la masin mo nkan ton na yo anatun lo me ni toto ogan we bo eso e do ganji bo da bo mo pin pen zin eru lantan me lo pon ko eru taton yi bo pon le gaton chi chobo akon le azan gaton de gbondo lantan me bo si hu la masini be ikoto mo ro po nu akan bi mi o fi na masin te yin yovo martin be na nu aji o bo si do nu ya do ni de te utu ezon yen po mi do zin ro po a yen po azan alopa ro po ji e de do na mi me we le tan me a no pon sun tabu no taka asan le yo nu a martin le na mi ni de alosin nu mo nkan ton me ojodo agbaza meto yo evenu ehun nyan lo nu amana duai e maka fenu ya hun donu biduwe po nu ndo e plawe so ido video anamo bokan le don to vito si le do meji zande ya makambi amiro atima atingoto ne no blogun ajia o amasin biwe gun bi no nwa wetin vozon de ro fine din yo gbeto tin ti mo kake podo ni ko e na dani bo e nanu gbeto ka tin bo kasi ama we na ba po ni ko bona dani nu ma janu yo masin ya be nanu ete we ka so bo nu aro we vozon je bo itoto ko yo nu mi me atan itoto ro po gan ti tro lodi on note nu mo we vozon nu mi me atan le bi o ana pondo meji wetin vozon amasin on do po we na won nu mi atan le bi aji vovo na yin do ra peje mero koro koro kai gbon ne ko si version e ton ka wa gbon ne me de ton ka wa gbon chobo ya masun na to mo ro ko me bi ni tu yen ton do meji nu aja imlo gbe hun no nu sin do dagbeji no nu sin adunu wa jana de baba ton no nu sin ganji gai kana ho ka horo padanu ma so do le mi na le du jinukun e dove o lo ite unu ko kan na ho bo ayisanji o agboza to so se hu wazo bo de nu kwiji o ton we nu amakaro nu kwiji o de ton ayo ena jijon ren to eji o ala vision ena to vero la to eme na reset ro po na do vision mi so mi po nkan na nai ne atun do nu asiku no pesin wo ejiro bo nu ado vision me debu sin la me ni do te pon ena yoro we wan de kun ton we nu asiku no pesin wo amora do vision die do la che me
bon anonu si lita ton si wenu ya fon si zanji chobona yi zanji defo nous sont à temps bon mi la kon akpɔnɔ de adafisian sɔn i ka sila ime lo bole fesu we aji na de gan ko aji mais tina do nu cho gude suno ana mono le nu kegeti boro ko sakpo ya do mi so nu we gbeti bodu po won ondo manu bia fifa do podeji kabi manu sikre ichi bablo hon sido sion e yewe kada so da wo bina wa do na to me do sion we na da lo hun to e wo hun na ture bona si hu mo kron bo de nu kiji otan pa do me le igbo ine mais gegeti ti bo ye fon do ko itan gbe jiyan ye ko ngbe azo me han bo ika ro ko gbe be kono ba zonli de bu bona di anyan ehwe bi ro gbero po no blo 10,000 par jour et blo 7 km et demi par jour nko rate pon aze alokan kwinche ro fidion un so inji ton mo e bo blo tro lo alokan kwin no dormi tro bo npon no mo 10,000 par do kwenu de ado sonlion di mo bodo sport blo e mo bodo yiwe yo amodo le kun to yo e dandan me na sesimbo na sa wọ́n àdọ̀sán ní ìyáàna jẹ̀dẹ̀ yìí lẹ́yìn ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ mi ó fífa mẹ́fì jẹ́ mi pé tẹ̀ òbó jẹ́ àwọn tó ń lé nùwọ́n bìwẹ́rù bàbá bìwẹ́rù kíkó èdè làmì tán mẹ́rẹ̀ mi tí tèrò fìdí mbọ́nú mi zé zọ́ni lé mi náà zé gbọ́n bó jẹ̀ zọ́ni jù fìdí àmọ́ tó rọ̀ mi náà jẹ̀ tẹ̀ jẹ́jì mi ká jẹ̀ tẹ̀ jẹ́jì àmọ́ ọ̀kùn mi tán ẹ̀ náà lò tìdí rẹ̀ náà lẹ́ náà wíkìlẹ̀ tọ́ọ̀chì ló pọ̀ wẹ̀ náà lẹ́ náà wíkìlẹ̀ tó sunzan wẹ̀ díẹ̀ bọ̀ tọ́ọ̀chì ọ ẹ̀ rà njọ́ fọ́tọ̀nà chite essence chite mọ́ di zọ́ni à kó kakó tatán yẹn ero mi ai toto ku jan le fi yen de sume ton yen pon mi je yo le e ti no le yen ro yen oro topon ni mi o dawe nu topon nu wewe a ate itoto ku yo de fu ogbon wa yi me pache ni yen le gan nu yen do nu yo nu je ina do nu ten do ni ndo ku de ro tatu yo we so ba masin kun aba ni de bu a afọhun no sunzonrin nu jelepo kan de wo tonuwe eblo kanwe koro gberopo epewe mi enu odon kaka yo sunwe die yo ero mi ayi jenwe yo me ne gbe nka je yo ka so ero moto mo so itoto we do kaka agbo me eso esin gele we de so agbo me mi na yi yo vogan da vogan bo ka je tan yo e ka gbeje pon ero ni ta ra son ti je ya no ten pon bu no sun son ni galero gberopo e wa ko gbe yo ko e na mi ero vi attention ba bofo attention mi le do mi de gesi opogoda o ne mo la e me la ko le nkan to ti e ya de vision ensemble me yo lo mi lo me la ko Alfred Vignana imo e Jimmy lo gape son kan metan e vivi nu mi hu tokunka bo mi ka yin kan e pache do e o e peta khosu mo to na mo ma lo de me soutien et développement au Bénin ONG SDB bodo asin canton defo be do yovo to me do Béziers e o nu wa le nkan ton di e cheji nu mele be na do eti me akpade tin do bo mi mo nu kun je mi kan ji a ne kara na wa gbon lo bule vo yo we bodo ati won meme amo do file yo ne nka si blogbon aloko mi to mi na won na lo kan kuyon eze won bonu e ka jona yolo eni yolo e ka jona kanu obi ohun eni kanu obi o o do ko me hun ko o mi lo mi na da lo me ko me hun ko alo kan kuyon e blo 97 59 25 74 7 pour 4 ko e mo yo mi le bo amayolo ene an arana yolo 95 13 32 59 lo nu ewe no na move pa ko yo son kanche meton di no diganji di no dan pere e mo e yo alo kanku owe ni le yo ina mi na so yo ni lo kanku mi ton me no e do joku mo sin do vazafu ni we de jiti vazafu zuton kabi oh e de nu kun ikwe mo nko ton fi a do ho 7000 tàbí àwọn lanu 7000 tro lo yo an le mo sin ton asun lopo asun lopo do ite wo esan mi yigbe bo dapa ba hosu na we ma ton mi do le mi hen mi na da lo e mi do la me na no kan si apapwe e mi chite pohun bo ade we a po sun ta mo le ga lo po e donu mi do bo mi pe po mi lo partenariat
beta hosumo dona ma don de me e na cheton mi on po mi blue partenariat mi do kon do po de me gboro azo mo nǹkan tán wa bon la mi na lo kan sa pa ko yo vile lo ka re azo me on mo nǹkan tán mi na le ayo mi wa gbale nǹkan tán sa bo fi pe vile le na no pe no kun do yi ko gbe yo mi na le bo ati menu mi e na chenu mi din to no se nu bo ni do nu kun no le bo ti àwọn amoro to se yo nu kun no kan ile na wa gbon lo bo kun ede gan e sin apakwe e kaje to kun no sin to me yo moro to kun no vide so inu si se to ado vivison et do salira beto keke we to pe vous et o me le me ko yo po vous et do tagbado mi we mi kenkle e me la ko do gbon tiyan nu mi sin le yo do sin yan e we du deji do asonji to mi sin le jen we yo mo do mi kana mo ko do safunte mi ma so lo bo ta ehun na o mi kenkle si yo mi nonu wewe e yan o se ni me do e litiri lo poropo aton ina nu poropo tiyan ja ko gbe tiyan e lo bada ho na ho amaka dunu a amaka sinu sine amo mi kan dan na pon mi kan nui ba de me aji no vi igbe yo ado vivisi ason jiwe mi no we de bonu o ason de voji e mi na le bokendo ason nu gbaru to me aka tun ason le to me mi wa nu wa le nǹkan tán jijen we yo to we gba binu pe no speed line tv je we yo mi na no mo pongo do ason le si mi na no mo je me do ason le si apakwe igbe ton isoru mo na we o le voya sande bokuyo mi ale bokendo asande bogonu mi bo mi na lo mo je meton o dabo